अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बड़ी महवियत से वो अपने काम में मसरूफ़ थी। मोमिना, तुम्हारे सर पे बम भी ब्लास्ट हो जाए तुम्हें खबर ना होगी। बहुत हो गई, अब उठो, कपड़े बदलो। जरी ने आकर उसे तकरीबन डांट दिया। लोगों को तकरीब करने का शौक होता है। शादी की सालगिरह है तो खुद मनाओ। दूसरों को परेशान करने की क्या ज़रूरत है। मुझे कोई खुशी नहीं है मिस्टर एंड मिसेस हैदर की वेडिंग एनिवर्सरी की। फजूल मसनूई मुस्कुराहटें। नहीं हंसा जाता मुझसे ज़बरदस्ती। मोमिना ने बेजारी से मुंह बनाकर कहा, तुम्हारी अपनी राय जो भी हो उसे अपने तक महदूद रखो। मैं तुम्हारी एक नहीं चलने दूंगी। हद हो गई, इतनी आदम बेजार लड़की मैंने आज तक नहीं देखी। तुम्हारे इस इज़्ज़त को मैं तोड़ के फेंक दूंगी किसी दिन। अच्छा, अब 10 मिनट में तैयार हो जाओ। जरी ने वार्निंग दी और खुद तैयार होने चल दी। मोमिना मुंह में बुड़बुड़ा के रह गई। गाल पे झूलती मोटी सी लट कान के पीछे की और फिर से काम में शुरू हो गई। वक्त गुजरने का एहसास न हुआ। जरी तैयार होकर इसके सर पे खड़ी थी। मोमिना जान, तुम वाकई ही ढीठ हो। अभी होती ना, टीना मुझसे पहले तैयार हो चुकी होती। उन्होंने अपनी छोटी बहन का नाम लिया। तुम तो हमेशा अपनी 1.5 ईंट की मस्जिद अलग कर लेती हो। वो नाराज सी हो गई। ये अच्छा लगेगा तुम घर पे तन्हा रहो। मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा, आराम से पूरी तस्वीर बन जाएगी। मोमिना ने हंस के कहा, गालिब आ जाएं तो सबसे पहले तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी और दुआ करती हूँ इतना जोली और घूमने वाला तुम्हें जीवन साथी मिले कि 1 मिनट भी तुम्हें चैन से ना बैठने दे, कहीं ना कहीं हर वक्त ले जाने को तैयार रखे। मैं अपनी मर्जी के बगैर एक कदम भी नहीं चलूंगी, वो बर्जिस्ता बोली। ये तो वक्त बताएगा जान, उन्होंने हंस के कहा। मैं इस बारे में फिलहाल सोचना भी नहीं चाहती। मोमना इस जिक्र से बचती थी। तुमने नहीं सोचा, हमने तो सोचा है। देख लेना किसी दिन तुम्हें भी पाबंद कर दिया जाएगा। देखा जाएगा, वो बेनियाजी से बोली। देखा तो बाद में जाएगा। अब ये बताओ क्या खाओगी। मैंने तो सारा खाना मासी को दे के रुखसत कर दिया। जरी ने उसके खाने की फिक्र की। मुझे भूख नहीं है, उसने अपनी दानिश में मसला हल कर दिया। बाद में लगेगी तो फ्रीजर में कबाब रखे हैं, निकाल के गर्म कर लेना, तुम्हें पसंद भी बहुत है। वापसी रात देर से होगी, फंक्शन भी है, उन्होंने जाते हुए कहा। मुझे मालूम है, जब तक फजर ना हो जाए फंक्शंस चलते रहते हैं। काफ़ी अक्लमंद हो। वैसे मैंने सुना है वहाँ एक मशहूर आर्टिस्ट भी आ रहे हैं। चलो ना यार, मज़ा आएगा। जरी ने जाते जाते रुककर आखिरी कोशिश की। मुझे अपनी रात की मीठी नींद बहुत अजीज है, उसने एक दफ़ा फिर साफ इनकार किया। सारी लड़कियां ऐसे फंक्शंस पे जान देती हैं और एक मेरी नन बिल्कुल इतनी बोरिंग हो। मैं तो नहीं देती ऐसे फंक्शंस पे जान, उसने बेनियाजी से कहा। तभी बाहर हॉर्न सुनाई दिया। शायद मिसेस हाशिम आ गई थी जरी को लेने। अच्छा, खुदा हाफिज, खाना ज़रूर खा लेना, उन्होंने जाते जाते जल्दी में ताकीद की। बेफिक्र हैं, वो उनके साथ चलती बाहर तक आई। अस्सलामुअलैकुम, उसने मिसेस हाशिम को सलाम किया। तुम्हारी नंद है, इसे क्यों नहीं ले जा रही? काफ़ी स्वीट सी है, मिसेस हाशिम ने पूछा। आदम बेजार है, किसी तकरीब में नहीं जाती, जरी ने हंस के दांत निकालते हुए कहा। अच्छा, मेरे घर तो ले आना कभी, आप आइएगा कभी, जरी से कह के उन्होंने मोमिना को मुखातिब किया। जी जी ज़रूर, उसने झट हामी भर ली, मगर इरादा बिल्कुल न था जाने का। ओके कह के उन्होंने गाड़ी आगे बढ़ा दी। तोबा तोबा, कितना मोटा मोटा काजल लगा रखा था, पहले ही इतनी बड़ी आंखें हैं। ये पहली राय थी मिसेस हाशिम के मुतालिक उसकी। अच्छी खासी शक्ल का बेड़ा गर्क कर डाला। शुक्र है जरी भाभी ढंग से तैयार होती हैं। मेरे भाई बहुत डिसेंट हैं, उन्हें ज़्यादा लेपापोती पसंद नहीं, उनकी वजह से जरी भाभी भी ठीक तरह से ढंग से रहती हैं। उसने अपने भाई को सारा क्रेडिट दे डाला। हम लोग बहुत शो ऑफ के आदी हो चुके हैं, दिल मचलता रहता है,
कहीं से तारीफी कलमात मिलते रहें। अच्छा है मैं तो इस झंझट से ही दूर रहती हूँ, कहीं आना जाना पसंद नहीं है मुझे। लेकिन ये भाभी क्या कह रही थी, अगर वो घूमने फिरने वाला हुआ तो? अल्लाह ना करे। मोमिना ने झुरझुरी सी। एक तो शादी के नाम से खौफ आता था, एक बिल्कुल अनजान शख्स के साथ जिंदगी गुजारने का ख्याल जान ही निकाल लेता। और फिर कैसे वो शख्स इतना करीब आ जाता है कि उसके बगैर जिंदा रहने का तस्वुर भी मुहाल होता है। अल्लाह ताला ने ये कैसा रिश्ता बनाया है। भैया की शादी भी इसी तरह अचानक हुई। जहरी भाभी हमें किसी तकरीब में नजर आई, पसंद आ गई। गालिब भाई को भी दिखाया, बस कुछ मिनटों में सब तय हो गया। दोनों में इतनी चाहत है, एक दूसरे का कितना ख्याल रखते हैं। अल्लाह मियाँ दोनों की जोड़ी को सलामत रखना। मेरे नसीब में जाने कौन होगा, ठिगना ऊंचा या टेढ़ा मेढ़ा। उसी पल कॉल बेल बज उठी। कौन आ गया इस वक्त, वो सोचते हुए गेट तक आए। कोई साहिब थे। फरमाइए, उसने पूछा। गालिब हैं? आप कौन? मैं बाहर से आया हूँ, मेरा नाम आबिदीन है। गालिब मेरा दोस्त है, 2 दिन बाद आइएगा, वो बेनियाजी से कह के वापस पलट गई। मोहतरमा मैं बड़ी दूर से आया हूँ, वो गेट की सुलाखें पकड़कर बोला। गेट से बखूबी अंदर बाहर देखा जा सकता था। ये गेट मोमिना को सख्त बुरा लगता था, सुलाखोदार जैसे जेल का गेट। और उस बंदे ने अपने कंधे पे सारा सामान लदा हुआ था। जाने कितना अरसा रहने आया है, मैं किसी सूरत गेट नहीं खोलूंगी। इस वक्त मैं तन्हा हूँ, घर में कोई नहीं है, उसने सोचा और अंदर जाने लगी। जरी है? अब वो बहुत झुंझुलाया हुआ लग रहा था। खाली खुली जरी, भाभी कहते हुए जुबान को जंग लगता है। वो जल गई लेकिन कुछ कहा नहीं। पीछे से उसके जोर जोर से कुछ बुड़बुड़ाने की आवाजें आती रहीं, मगर मोमिना ने ध्यान न दिया। मुझे क्या पता कौन है, गालिब भाई का कोई दोस्त तो बाहर नहीं रहता, मैं एक अजनबी को कैसे अंदर बुला लेती। तौबा, पता नहीं कौन है। भाभी होती तो और बात थी। वैसे महीनों रहने के लिए आया लग रहा था, इतना सामान लदा हुआ था। चलो अच्छा हुआ चलता कर दिया, वरना मेहमान नवाजी भी करनी पड़ती। मोमिना खुद ही सोच के खुद ही हंस पड़ी। ये तो बिल्कुल फिल्मी सिचुएशन वाला काम हो गया। हीरो ने गेट बजाया, हीरोइन ने नहीं खोला। बाद में चपलिश और फिर शादी, धत तेरे की। मैंने खुद को हीरोइन समझ लिया। वो अजीब सा आदमी हीरो, बेवकूफ ना हो मैं तो। उसने खुद को ही बुरा भला कहा। सामान समेटा, एक तरफ रखा और बेड पे दराज हो गई। खाने पीने का मूड नहीं था, रात का खाना गोल कर दिया करती थी। तब अम्मी का लेक्चर याद आया, रात को हमेशा कुछ ना कुछ खा के सोना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद याद आया, रात का खाना ज़रूर खाना चाहिए वरना इंसान जल्द बूढ़ा हो जाता है। या अल्लाह, सब कुछ आज ही याद आ रहा है, क्या करूं, कुछ खाने को भी नहीं। मोहतरमा मैं बड़ी दूर से आया हूँ। तभी ये जुमला उसके कानों में गूंजा। गरीब जाने कहाँ भटक रहा होगा। पहली बार उसे उस अजनबी पे तरस आया, मगर ये मुमकिन ना था कि मैं उसे घर में बुला लेती। इस वक्त मैं बिल्कुल तन्हा थी। वो जाने किस कुमाश का इंसान था। मैंने बहुत अच्छा किया, उसने खुद को मुतमईन करके आंखें बंद कर ली। भाभी खूब मज़े से फंक्शन देख रही होंगी, उन्हें बहुत शौक है घूमने फिरने का। मुझे तो आदम बेजार कहती हैं। मोमिना खुद ही मुस्कुरा दी। मेरा दिल क्यों नहीं चाहता कहीं जाने को, मैं हमेशा से ऐसी हूँ। बस कभी कभी दिल चाहता है समंदर का किनारा हो, मैं दूर तक चलती जाऊँ, साथ कोई हो या ना हो। साथी का ख्याल वो जहन में बैठने न देती। डरती थी या कतराती थी। मरी जाने की हामी भरी थी उसने जरी से, वो भी गालिब के साथ। उनके फैमिली फ्रेंड्स मिसेस शाहिद की फैमिली जा रही थी, जरी को भी ऑफर हुई थी। उन्हें शहर में तो आने जाने की इजाज़त थी, शहर के बाहर गालिब ने इजाज़त न दे रखी थी। दिल तो उनका चाहता होगा अकेले भी दूर दूर जाने को। दूर जाने के लिए भला अपने साथी का होना क्यों ज़रूरी है, गालिब भाई को किसने बताना है। एक रोज़ मोमिना ने उन्हें जोश दिलाने के लिए पूछा। मेरा ज़मीर गवारा नहीं करता जब उन्हें मुझ पे एतमाद है कि मैं उनके बिना यूँ बाहर शहर से कहीं नहीं जा सकती, फिर क्यों मैं गुनाहगार बनूं। आप गालिब भाई को कितना चाहती हैं?
कायनात में सबसे ज़्यादा। शादी को महज 2 साल हुए हैं और वो आपको सबसे अजीज़ हैं। ये तो मैं तुमसे शादी के बाद पूछूंगी। जरी ने उसे शरारत से जवाब दिया, जिसे वो अनसुना कर गई। फिर सुबह ठीक 5:30 बजे जरी आ गई। नींद से मोमिना का बुरा हाल था और दोबारा बिस्तर में जा घुसी। अगले रोज़ भी उसे किसी को बताना याद नहीं रहा कि उनके बाद कोई आया था। गालिब भी अगले रोज़ दोपहर को अपने ऑफिस टूर से वापस घर पहुंच गए। वो दोनों नंद भाभी किचन में उसके पसंदीदा खाने बनाने में मसरूफ थी। अब आ भी जाओ, इतने दिन लगा के आया हूँ, गालिब ने अपनी बीवी को आवाज़ दी। जरी झीप गई। जाए ना, मैं कर लेती हूँ। मोमिना ने ज़बरदस्ती जरी भाभी को भेजा। उसी पल फ़ोन बज उठा। हेलो, उसने रिसीवर उठा के कान से लगाया। आप दीन बोल रहा हूँ। जरी हैं? मोमिना के जहन में कल वाला वाक़या ताज़ा हो गया। ये नाम कल यही बताया था। चंद लम्हे खामोश रहने के बाद बोली, आप वही है ना? वो झुंझुला उठा। फ़ोन पे तो बुलवा दे उन्हें। जी वो मसरूफ़ है, उसने ये कह के फ़ोन बंद कर दिया। कोई ज़रूरी बात होगी तो बाद में कर लेगा। और ये सोच के वो अपने काम में फिर से मसरूफ़ हो गई। खाना टेबल पे लगाया। वो भूख से बेताब हो रही थी। रोस्टेड चिकन, सजावट किए गए फिंगर चिप्स, फ्राई मस्टर्ड, उबले हुए आलूओं के कतले, तकरीबन सब कुछ तैयार था कि इतने में गालिब ने आकर पूछा, खाने वगैरह का प्रोग्राम है कि नहीं? सब तैयार है, आप ही पोस्ती बने हुए हैं। जरी भी आ गई। घर आते ही नींद ने हमला कर दिया। बाहर तो जागते रहे हैं हम लोग। जाहिर है खुली छुट्टी मिलती है, नींद कहाँ आती होगी भला? जरी शौकी से बोली। जाहिर है, गालिब ने झट हामी भर ली। देखा, ये हैं तुम्हारे भाई, जरी ने मसनूई शिकायत की। वो मुस्कुराने लगी। आप बैठे भाई के पास, मैं रोटी बना लेती हूँ। वो झटपट फुलके ला रही थी और खाना बड़ी रग़बत से खा रहे थे सब। भाई वाह, लुत्फ आ गया, कमाल कर दिया जरी। मसाला मैंने बनाया था। मोमिना ने फौरन दखलंदाजी की। मिलाया तो मैंने था, आलू भी उबाले थे, जरी ने कहा। वाकई कमाल तो सारा आलूओं का है, हमारी बेगम जैसे कोई उबाल ही नहीं सकता। आपको भी सिखा दूंगी। बड़ी दिलचस्प नोक झोंक जारी थी खाने के दौरान। उसी पल फ़ोन की घंटी बजी। जरी ने ही रिसीव किया। हाय, आप दिन भाईजान, अस्सलाम वालेकुम, वो खुशी से चिल्लाई। क्या घर से बोल रहे हैं? कब आए थे? नहीं तो, खुदा की कसम ये नहीं हो सकता। मैं अभी पूछती हूँ। हाँ आगे हुए हैं। ज़रूर नाइट कोच से। बिगड़े तेवर से उन्होंने फ़ोन बंद कर दिया। आप दिन भाई आ गए हैं? गालिब ने बेगम के वापस आने पे पूछा। वो आए थे यहाँ, मगर उन्हें अंदर नहीं आने दिया गया, जरी बोली और फुलके लाती मोमिना को देखा। ऐसा कैसे हो सकता है? भला कौन उन्हें नहीं आने देगा? वो आए तो, जरी की आवाज़ पर आ गई। जी हाँ, कोई साहिब आए थे, मोमिना ने बताया। मैंने गेट नहीं खोला। जाहिर है मैं कैसे अंदर बुला लेती, मैं तन्हा थी, आप और भाईजान थे नहीं, उसने संजीदगी से जवाब दिया। मेरा बड़ा भाई था जो 4 साल बाद वतन लौटा है, मेरी शादी में भी शरीक ना हो सका था। जरी की आंखों से आंसू जारी हो गए। आप खुद बताइए, मैं कैसे खोल देती? मोमिना शर्मिंदगी से बोली। अगर तुम्हारा कोई भाई होता और वो दरवाजे से लौटा दिया जाता तो? वो नाराज़गी से बोली। जाहिर है मेरा भाई मेरे लिए नामहरम ना होता, मोमिना ने दलील से जवाब दिया। हाय, बेचारे मायूस लौट के, चंद घंटे यहाँ रुक जाते तो तुम्हारे भाई की कमाई ना खा जाते, जरी ने बिगड़े तेवर के साथ कहा। बेवकूफ़ी की बातें मत करो, मोमिना ने ठीक किया। गालिब सख्ती से बीवी से मुखातिब हुए। तो फिर मुझे उनके पास ले चलिए, जरी रूठे लहजे में बोली। मैं भी नहीं जा सकता, थका हार आया हूँ, कल दफ्तर में ज्वाइनिंग रिपोर्ट देनी है। मैं कुछ नहीं जानती, एक तो मेरे भाई को यहाँ से बेइज्जत किया गया, और मोमिना हैरान हो रही थी कि जरी कितनी फजूल बातें कर रही थी। तुम घर में टिक कर रहती ना तो ऐसा ना होता। मेरी बहन ने जो किया सही किया, मुझे फ़ोन कर देती तो मैं झट पहुँच जाती। जरी ने अपना रुख मोमिना की तरफ किया। मेरे पास फ़ोन नंबर नहीं था, मोमिना ने जवाब दिया। कार्ड में लिखा हुआ था, अगर तुम जानना चाहती तो देख लेती। आप जानती हैं मैंने कार्ड भी नहीं देखा था, तो देख सकती थी, जरी गुस्से में बोली। बकवास बंद करो अब अपनी, गालिब भुन्ना उठा। फजूल बहस किए जा रही हो तुम, इतनी बेवकूफ़ हो। मुझे नहीं मालूम था,
कुछ देर पहले कितना पुरसकून माहौल था, एकदम बदल गया सब कुछ। मोमना को भी अफसोस हो रहा था। जाने किस कुमाश का है तुम्हारा भाई, मैं तो खुद उनसे ना मिला, ना उनके बारे में ज्यादा जानता हूँ। 4 साल मुल्क से बाहर ही फिरते रहे हैं। जरी एकदम हिचकियों से रोने लगी। मैं क्या जानूं, चाहे वो घास खोदते रहे हों या फिरते रहे हों, लेकिन मेरे भाई को इतना बेइज्जत नहीं करना चाहिए था। और तुम जो 2 घंटों से मेरी बहन को बेइज्जत कर रही हो, इतने कम ज़र्फ हैं आप। एक तो गलती की, ऊपर से मुझी पे धौंस से मारे हैं। जरी मजीद गुस्से से बोली। नहीं आएगा तुम्हारे घर से कोई भी यहाँ, उन्होंने सख्ती से कहा। प्लीज भाईजान, क्या कर रहे हैं आप? भाभी को तो इस वक्त एहसास नहीं। आप तो, आपकी बहन को मैं सर आंखों पे बिठाऊं और आप ये सलूक करें मेरे रिश्तेदारों के साथ। जरी साथ साथ रो रही थी, साथ चीख रही थी। सॉरी भाभी, मुझे मालूम नहीं था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। तुम क्यों माफी मांगो, गालिब पर तो जुनून सवार हो गया एकदम। मेरी तो किस्मत खराब निकली, बगैर छानबीन के शादी हो गई। शादी के बाद पहली बार इस किस्म की सूरत हाल पेश आ रही थी, वरना ससुराल और मैके दोनों में खूब दोस्तियां थी। मैं तो खुद पछता रहा हूँ तुमसे शादी करके, मेरा तो खुद अब इरादा नहीं था। हाँ हाँ, जबरदस्ती सर मुड़ दी गई हूँ ना आपके, जरी भाभी ने दुहाई थी। हाँ हाँ, मुझे क्या मालूम था इस मासूम सूरत के पीछे कैसी कम अक्ली है। वो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। मुमना को तो खौफ आने लगा। मामूली सी बात कैसा रुख इख्तियार करके, मुझे भिजवा दे अम्मी के पास, एक पल भी मैं आपके पास नहीं रुकूंगी, जरी ने मजीद कहा। भिजवा दूंगा, मत आना मेरे पास, गालिब ने भी डपट के जवाब दिया। ठीक है, मेरी जरूरत नहीं रही ना अब आपको, यकीनन कोई और पसंद आ गई होगी। आ गई है पसंद, जो तुमसे लाख दर्जे खूबसूरत भी है और अक्ल भी रखती है, गालिब चीखा। जंग तो हौलनाक सूरत इख्तियार करती जा रही थी। मेरी तो किस्मत फूट गई। जरी रोते रोते बेहाल हो गई। ये तस्वीर कहीं और जाके बहाओ। गालिब धाड़ उठे और वो कुर्सी खिसका के खड़ी हो गई। बेडरूम में जाते ही अलमारी के पट खुलने की आवाज सुनाई दी। भाईजान प्लीज, मोमना की खौफजदा सी आवाज निकली। चुप करो तुम, उसका दिमाग ठिकाने लगा दूंगा। बात का बतंगड़ बना दिया। भाई ना हो गया, कोई फरिश्ता हो गया, गुनाहगार बन गए उसे घर ना बुलाकर। गालिब बुड़बुड़ाए। खाना तो खा लिया, मोमना ने डरते हुए कहा। सारा खाना ठंडा हो गया था, अभी तो चांदनी वाले ही हलक से उतारे थे कि ये मसला खड़ा हो गया। जहर कर दिया खाना, ये कहते हुए गालिब दूसरे कमरे में चले गए। ये झगड़ा कौन सा रुख इख्तियार करेगा, वो फसाद की जड़। मोमना ने तिल मिला के आबदीन को कोसा। 4 साल बाद कल का दिन मिला था उसे आने के लिए। इस तरह नहीं होना चाहिए था। मेरी मौजूदगी में संगीन सूरत हाल हो गई है। मैं किसी सूरत ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि भाई का घर मेरी वजह से खराब हो। फसाद की जड़ वही है ना आता ना ऐसी बात होती, मोमिना सोच रही थी। बेडरूम से चीजों के पटकने की आवाज आई थी, उसकी वजह से घर में शोर था। जरा देर बाद उसने रहायशी कमरे में झांका तो बेख्तियार हंसी आ गई। गालिब हेडफोन लगाए गाने सुनने में मसरूफ था, साथ साथ किसी रिसाले की बरगर्दानी हो रही थी। उसने कुछ सोच के फोन उठाया और भाभी के मेके के नंबर डायल किए। हेलो, आबिदीन स्पीकिंग। भारी सी आवाज उसके कानों से टकराई। आप फौरन आ जाइए, क्योंकि ना आज आपकी वजह से फसाद उठ खड़ा हुआ है और आपकी बहन का मूड सख्त खराब है। आप कौन है मोहतरमा? जितनी जल्द मुमकिन हो ना अपनी बहन जरी के घर तशरीफ लाएं, जहां आप फसाद की आग लगा चुके हैं। ओह, तो आप वही मोहतरमा हैं? आबदीन पहचान कर बोला। गेट तो खोलेंगी ना आप? उन्होंने एहतियातन पूछा। अब है आपकी बहन दरवाजा खोलने के लिए, और अगर आपने ज्यादा देर की तो यकीनन वो ये घर छोड़ के चली जाएंगी। ये क्या कह रही हैं आप? उसका खुशगवार मिजाज एकदम बदला, लेकिन मोमिना ने कुछ कहे बगैर फोन बंद कर दिया। सोचने लगी किसी और को बुला लूं, अम्मी या अब्बू, दोनों ही कमजोर से हैं। जाने जरी भाभी क्या कुछ कह दें, बात बिगड़ ना जाए। अब वो आता है कि नहीं, मेरा ख्याल है कि आएगा जरूर। अब अगर वो चले तो जरूर शाम तक नहीं बल्कि रात तक पहुंच जाएगा। फिजा बड़ी मकदूर हो रही थी। उसके कानों में जरी भाभी की आवाज आई। मुझे हर सूरत आज ही जाना है, चली जाओ, मैं भी नहीं रोकूंगा, घर है या जहन्नुम। गालिब चीखे। दोनों का गुस्सा किसी सूरत ठंडा नहीं हो रहा था। वक्त गुजर रहा था। मोमिना को कुछ समझ ना आ रहा था कि दोनों को किस तरह से मनाए। उसने चाय तैयार कर दी
تو غالب نے پی لی، لیکن زری نے ہاتھ بھی نہ لگایا۔ نہیں کھانا پینا مجھے، زری نے چائے کی پیالی اس کے ہاتھ میں دیکھ کے کہا۔ پلیز بھابھی غصہ تھوک دیجیے، اتنے دنوں بعد بھائی جان آئے ہیں۔ میرا بھائی بھی تو 4 سال بعد لوٹا تھا اور میرے گھر میں گھسنے نہ دیا گیا۔ میں مجرم ہوں نا آپ کی، مومنہ نے ان کا غصہ دور کرنے کے لیے کہا۔ تمہارے بھائی جان تو مجھے مجرم بنا رہے ہیں۔ پھر اس نے زبردستی زری کو چائے پلا ہی دی۔ رو رو کے زری نے اپنا پورا چہرہ سجا لیا تھا۔ مومنہ سمجھانے والے انداز میں بولی، آپ دونوں کو غصہ ہے، لہٰذا اپنی غلطی نہیں مان رہے، قصور تو اس میں میرا ہے، فساد کی جڑ میں ہوں۔ فساد کی جڑ تو میرا بھائی ہے، زرین بھابھی بولی۔ کتنا سچ کہا انہوں نے غصے میں۔ اس نے یہ نام تو دیا تھا عابدین کو، نہ آتا تو احسان نہ ہوتا۔ اس نے دل ہی دل میں سوچا، میرے گھر سے اب کوئی نہیں آئے گا یہاں، بھابھی بولی۔ سب آئیں گے، یہ گھر صرف آپ کا ہے، اسے سمجھایا۔ نہیں نہیں، یہ گھر صرف تمہارے بھائی کا ہے اور یہاں تو وہ آ کر رہے گی، ان کی من پسند۔ یہ کہہ کے وہ رونے لگی۔ آپ جانتی ہیں بھابھی، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کے سوا کون ہے؟ بھائی جان آپ کو بہت چاہتے ہیں، مت جھوٹ بولو، ان کی طرفداری مت کرو، انہوں نے خود تو کہا ہے۔ ارے غصے میں انسان غلط بات ہی کرتا ہے، کیوں آپ اسے اس طرح سیریسلی لے رہی ہیں؟ مجھے نہیں معلوم تھا غالب اتنے بدل جائیں گے۔ بہت رشتے تھے میرے، امی ابا کو بھی یہی پسند آئے۔ یہ سن کے مومنہ کو بھی غصہ آ گیا، سخت جواب دیتے دیتے رہ گئی، بات کون سا رخ اختیار کر جائے۔ دھیرے سے یہی کہا، اس بات کی تو میں گواہ ہوں، آپ نے خود حامی بھری تھی بھابھی، اندھی جو ہو گئی تھی میں اس وقت۔ اپنی قسمت پہ ناز تھا تب آپ کو، اب اپنی قسمت پہ آنسو بہا رہی ہوں نا۔ اچھا اپنا غصہ کم کیجیے، یہ نہ ہو بات مزید خراب ہو جائے۔ بات تو ہوگی خراب، محض تمہاری وجہ سے۔ خبردار جو تم نے میری بہن کا نام لیا۔ برابر کے کمرے سے اسی وقت غالب کی دھاڑ گونجی۔ لوں گی 1000 بار لوں گی، اسی کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ سرد ہونے والی جنگ ایک بار پھر شروع ہو گئی۔ ادھر آ جاؤ مومنہ، تم فضول بکواس کر رہی ہو اس کے ساتھ، آپ کے منہ سے تو پھول جھڑ رہے ہیں نا، زرین چیخ کے بولی۔ اسی وقت گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ مومنہ نے باہر جھانکا، لائٹ جلائی اور دوڑ کے گیٹ کھولا۔ اتنی دیر میں وہ گاڑی بند کر چکا تھا۔ اندر آ جاؤں؟ گیٹ کے باہر سے ہی اس نے پوچھا۔ آئیے، آپ کی وجہ سے ہنستا بستا گھر برباد ہونے والا ہے، اچھا خاصا فساد پھیلا دیا ہے آپ نے، مومنہ نے غصے سے کہا۔ خیریت؟ وہ پریشان ہو گیا۔ جائیے اندر، مومنہ نے راستہ دیا۔ مجھے اصل وجہ تو بتائیے، اندر تو آیا آپ؟ نہیں، میری وجہ سے گھر، اور وہ بھی میری بہن کا گھر، فساد کی زد میں ہے تو میں قدم نہیں رکھوں گا، وہ پریشانی سے بولا۔ جناب، گیٹ نہ کھولنے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ کیا سب کچھ ہوا ہے؟ کھل کے بتائیے۔ آپ اندر کیوں نہیں آ رہے؟ وہ زچ ہو گئی۔ ایسی صورت میں کیسے آ جاؤں؟ زری کو بلا دے باہر، وہ اپنے میکے جانے کے لیے تیار ہو رہی ہیں، مومنہ نے بتایا۔ کیوں؟ میں سب کیا یہیں باہر کھڑے کھڑے بتا سکتی ہوں؟ اندر آئیں۔ وہ بری طرح جھنجھلا اٹھی۔ میں جا رہا ہوں واپس۔ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے آپ کو بلایا ہے مسئلہ حل کرنے کے لیے، اور آپ مزید الجھا رہے ہیں۔ اس نے غصے میں عابدین کی قمیض کھینچ کر اسے اندر کی طرف دھکا دیا۔ چلے اندر، سب کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ اور عابدین حیرت سے اس ڈانٹتی ڈپٹتی لڑکی کو دیکھنے لگا جس نے پہلے روز تو اندر آنے کی اجازت نہ دی اور اب کیسے بضد تھی کہ اندر چلو۔ وہ آستین چھوڑ کر گیٹ بند کرنے لگی۔ میں اجنبی ہوں، وہ اس کی سمت گھوما۔ آپ کی بہن کا گھر ہے، مومنہ نے اس کی نقل اتاری، مگر وہ جھجک گیا۔ غالب بھائی کو بلوا دیجیے، میں پھر اندر آؤں گا۔ جی بہتر، یہ کہہ کے وہ اندر گئی اور بھائی کو ہمراہ لے آئی۔ السلام علیکم بھائی صاحب، میں عابدین ہوں۔ وعلیکم السلام، جاؤ بہن کے پاس۔ غالب کا مزاج ابھی تک بگڑا ہوا تھا۔ آپ کی اجازت ہے؟ اس صورتحال سے وہ پریشان ہو گیا۔ ہائے بھائی جان! اتنے میں زری اندر سے بھاگی آئیں اور بھائی جان سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ مجھے لینے آئے ہیں نا اب آپ، میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، اس گھر میں میرے لیے کوئی جگہ نہیں۔ کیا ہو گیا ہے زری؟ مجھے تو معلوم ہوا تھا کہ تم بہت خوش ہو تھی، حقیقت تو اب آشکار ہوئی ہے۔ آپ کے لیے دروازہ نہیں کھولا، پوچھنے پر اتنا بڑا فساد مچا دیا۔ سن لی آپ نے بے سروپا باتیں، غالب غصے میں کہتے ہوئے اندر چلے گئے۔ مومنہ بھی اپنے بھائی کے پیچھے پیچھے اندر چلی گئی۔ چلے اندر، عابدین نے زرین سے کہا۔
آپ کے لیے تو دروازے بند ہے، غلط کہہ رہی ہیں یہ آپ، آئیے اندر۔ غالب نے پلٹ کر آبدین کو کہا۔ نہیں، میں سامان لاتی ہوں، چلیں گھر۔ تم جاؤ اندر، مجھے تو پتا چلے کیا ہوا۔ آبدین واقعی پریشان ہو گیا اور بہن کو ڈپٹ دیا۔ غالب بھائی پلیز آپ ہی بتائیں مجھے یہ سب کیا ہے؟ آئیں آئیں آپ اندر آئیں۔ غالب نے خود کو کنٹرول کیا، آبدین کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ مومنہ چائے وغیرہ کے لیے کچن میں آ گئی۔ زریں اپنے بیگ گھسیٹ گھسیٹ کے باہر کے دروازے کے پاس ڈھیر لگانے لگی۔ پھر ساری بات غالب نے انہیں کہہ سنائی۔ وہ سن کے ہکا بکا رہ گئے۔ بہن کو غصے سے دیکھا۔ تم تو بہت سمجھدار تھی زری، ظاہر ہے تنہا لڑکی کیسے مجھے گھر میں بٹھا لیتی؟ ہمارے گھروں کے ماحول ایسے نہیں ہوتے، یہ تو میری توہین ہے۔ زری تبھی بولی، اس میں توہین کی کیا بات ہے بھئی؟ یہ بات تو بالکل درست تھی زری، آپ ہی ہو کے طرفدار ان لوگوں کے۔ ہاں، اور میں تمہیں لینے نہیں آیا بلکہ ملنے آیا ہوں، آبدین سختی سے بولا۔ اف خدا، میں تو جانے کیا سمجھ رہا تھا، غالب نے کہا۔ پلیز پانی پلوائیے، اس نے مومنہ سے کہا تو وہ جو ذرا فاصلے پہ کھڑی تھی فوراً کچن کی طرف گئی، پانی کا گلاس پکڑایا اور ساتھ چائے کی ٹرے بھی رکھ دی۔ مجھے یہاں کسی قیمت پہ نہیں رہنا، زری نے انکار کر دیا۔ لے جائیں، دماغ درست ہو جائے تو چھوڑ جائے گا کچھ دنوں بعد۔ غالب کو اب اس کی بات پہ پھر سے غصہ آنے لگا۔ میں ملنے آیا ہوں زری، آبدین نے کہہ کے چائے کا کپ لبوں سے لگایا اور سوچنے لگا اس لڑکی نے کتنی عقل مندی کا ثبوت دیا۔ زری تو بہت بے وقوفی کر رہی تھی۔ زری ادھر آؤ، غالب بھائی کو چائے بنا کر دو، اتنی ذرا سی بات پر تم نے، آبدین سمجھانے والے انداز میں بولا۔ اب بات اتنی چھوٹی نہیں ہے، زری نے پھر رونا دھونا مچا دیا۔ خاموش ہو جاؤ، میں قدر کرتا ہوں تمہاری نند کی، پہلے بات نہیں سمجھا تھا، اب سمجھ آ گئی ہے، بیٹھو یہاں۔ آبدین نے کندھوں سے پکڑ کے بہن کو غالب کے اور اپنے درمیان بٹھایا۔ وہ تھوڑا سا کھسک گئے، ناراضگی تو ابھی برقرار تھی اور اس کا احساس بھی دلانا تھا۔ بے ساختہ آبدین اور مومنہ ایک ساتھ مسکرا دیے۔ زری نے چائے کی پیالی بنا کر غالب کے سامنے رکھ دی۔ ہاتھ میں پکڑاؤ، آبدین نے ڈپٹ کے زری سے کہا۔ زری نے ڈر کے ایک دم پیالی اٹھائی اور بے ساختہ کہا، غالب چائے۔ غالب نے ہنس کے پیالی تھام لی۔ زری سر جھکا کے مسکرانے لگی۔ مومنہ نے جلدی جلدی کھانے پینے کی اشیاء میز پہ سجانی شروع کر دی۔ آبدین پھرتی سے کام کرتی مومنہ کو دیکھ رہا تھا۔ شکر ہے خدا، دل ہی دل میں مومنہ اللہ کا شکر ادا کر رہی تھی۔ اور یہ میری طرف دیکھ کر کس طرح مسکرا رہے ہیں؟ اس نے تو بہن کی طرفداری بھی نہیں کی، ایسے بھائی بہت کم ہوتے ہیں، بلکہ الٹا میری ہی تعریف کر رہے ہیں۔ مومنہ چائے کی پیالی پکڑاتے ہوئے سوچے گئی۔ مومنہ دوپہر کا کھانا گرم کر لیتے ہیں، سب کو بھوک لگ رہی ہے۔ زری شرمندہ شرمندہ سی کچن میں آ گئی۔ ٹھیک ہے آپ بیٹھے، میں سب کر لیتی ہوں۔ اور زری نے اسے پیار سے دیکھتے ہوئے گلے سے لگا لیا۔ اس نے بھی ہنس کے زری کی پیشانی چوم لی۔ گڈ۔ غالب جانے کب پیچھے آ گئے، کاندھے کے اوپر آبدین کا سر بھی نظر آ رہا تھا۔ دونوں ہی جھیم کے مسکرا دی۔ غالب آگے بڑھے، آبدین کچن کے دروازے پہ رک گیا اور شرارت سے بولا، فساد کی جڑ کا خطاب مجھے دے دیا گیا ہے۔ کس نے دیا؟ زری نے حیران ہو کے پوچھا۔ انہوں نے، اس نے مومنہ کی طرف اشارہ کیا۔ اور ہاں زری، تم نے میرے لیے لڑکی تلاش کرنی ہے، اپنی نند کو مت بھولنا۔ لڑکی تلاش کرتے ہوئے آبدین نے اس کی سمت اشارہ کر کے سرگوشی میں کہا اور آگے بڑھ گئے۔ فساد کی جڑ تو میں نے تمہیں غلطی سے کہا تھا مومنہ جان۔ شرمندہ شرمندہ سی زری نے دوبارہ مومنہ کو وضاحت پیش کی، مگر میں نے آپ کے بھائی کو کہا تھا۔ تو گویا تم نے ہی بھائی جان کو بلایا ہے؟ زری اچانک بولی۔ جی، میں بہت پریشان ہو گئی تھی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا تو انہیں فون کر کے بلا لیا۔ ہاں، مجھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا، زری شرمندہ ہو کر بولی۔ شکر ہے مجھے عقل آ گئی، اب تو چاہے تم چاہو نہ چاہو میں تمہیں ضرور اپنے بھائی کی دلہن بناؤں گی۔ تم تو سچ میں ہیرا ہو، ہیرا، اور اس ہیرے کی ضرورت میرے بھائی کو سب سے زیادہ ہے۔ چہرے پہ پھیلی مسکراہٹ کو چھپانے کے لیے مومنہ مڑ کر پلیٹیں اٹھانے لگی۔ اتنے بڑے مارکے کو اتنی آسانی سے ختم کروا دیا، واقعی یہ شخص بہت قابل تعریف ہے۔ اور دیکھو، بالکل بھی برا نہیں منایا کہ میں نے اس روز اسے گھر نہیں آنے دیا، یعنی حق اور سچ کا ساتھ دینے والا ہے۔ یہ شخص مضبوط کردار کا ہے، یقیناً ہر مقام پہ ساتھ دے گا۔ اور پھر مومنہ کی سوچوں کے محور پر
عابدین کی شخصیت چھا گئی۔ لاؤنج میں بیٹھا عابدین جو بظاہر غالب سے باتوں میں مصروف تھا، لیکن گاہے بگاہے مومنہ کو ٹیبل پہ برتن سیٹ کرتے بھی دیکھ رہا تھا، دل ہی دل میں سوچ رہا تھا شادی تو انسان کو کرنی ہی ہوتی ہے اور شادی کے بعد لڑائی جھگڑے بھی ہو ہی جایا کرتے ہیں، لیکن شریک سفر اگر عقل مند ہو تو مشکل وقت آسانی سے کٹ جایا کرتے ہیں۔ انہیں امید تھی کہ مومنہ ان کے لیے وہ جیون ساتھی ثابت ہوگی جو زندگی کے سفر کو سہل بنا دے گا۔ زری اور غالب کی اس کہانی کو سننے کے بعد ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ارد گرد موجود تمام گھروں میں میاں بیوی کے باہم موجود لڑائیاں، جھگڑے، رنجشیں، نفرتیں، زبان درازیاں اور عدم برداشت جیسی منفی چیزوں کو ختم فرما دے اور ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت، برداشت، رواداری اور حسن سلوک کا جذبہ پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔